नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत जनावि। आज ब्लॉग पैकिंग रो स्टार्ट होची। बापू पूरा एग्जाम सरी जाइए, रिजल्ट भी बाहरी सारी। तो अब ट्यूशन और स्कूल बंद हबार ना, तेणु स्कूल खोलिया पूर्व आम जाऊँ बुलायापाई। आम कुआड़े जाऊँ बुलायापाई, वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जानीपर। एठी पैकिंग सरीगला। पैकिंग सरीगला परे एठी मु चाहा पी दूची, तापर जीवा लंच प्रिपरेशन करी, तापर आमे बाहरिबा। तेबे वीडियोटी को स्किप करंतुनी, फुल वॉच करंतु। भलो लागले लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देबे। आज मामू घर को जीवु, केते खुशी तू? बहुत खुशी। खुशीटा खुशी रक देखुच ना लाज करके देखुच? आपण केते खुशी अछंती आज? बहुत 100 आउट ऑफ 100। हां पति खुशी इस हम पूरा रेडी हो साचू। अब जिला पई कि बापू बाहर छी अन्ना टिए हाय गुड कर हाई करी परा कहतिर फोटो उठला बेले ठिया हिच ना। एठी बापा रेडी होचंती, एबे चलंतु जीवा हमें।
ବୁଲୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଯିବ ନା ସେଠି ନା ସେଠି ସାଲୁକା ଠିଆ ହେଇଛି କି